चोकोबार चोकोबार चोकोबार, आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। 5 रुपए में एक, 10 रुपए में 3। Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver. Ela que mexeu com o menor do vilão. Folga de Camaro, tem grife, mas cara roubou nesse falo. Me apaixonou. Mas calma aí, não tô pra relação. Pode, por farsa, bigode, pode. É aquela pegar. Chama a morena pra bate, ela é o destaque pro baile todo é para morrer. Tu sabe, não sou eu. Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar. अरे भाई किधर जा रहा है? अरे पिछले गली में भंडारा है, वहाँ जा रहा हूँ. गण्याला कॉल कर, त्याच्याकडे 4 टोप आहेत. लवकर गुलाबजामुन साठी बोल. लाया क्या? लाया ना दे. ले मार